Hi guys, welcome back to my vlog. So for today's video, we're going to make chocolate cinnamon roll, or in Kuwait they call it Cinnabon. So this is Halan Tanyamar. Please don't forget to subscribe and click the notification bell down to keep updated for more videos from me. Wanna know how? Let's go! Ingredients, we need 1 glass of warm milk, 1 glass of warm water, and then 1 glass of oil. I use the cup of tea. And then we need 1 egg. We also need 2 tablespoons of sugar and a pinch of salt. Then 1.5 yeast. Then mix. Then after that, we also need vanilla. 1 spoon of vanilla. Then this time we are going to add the 5 cups of flour. Then this time we're going to mix our ingredients. So, mas maganda gamitin mo yung kamay mo habang ikay nagmi-mix. Diba? Dali siya masagol. Shout out to my seal. And shout out to Jenny, of course. The girl beside me. Then the flour will be look like this, so it's a little bit basa-basa siya, guys. So this time we're going to add 1 cup of dry flour. Ayan. And then we're going to mix it again. Last na to siya mix. And then we're going to cover it. Tas ato siyang patubuon, guys, for about 2 to 3 hours. So, yun ani siya ka lapot na. Diba? Mas malambot siya pagkatapos nito. And then, lagyan mo ng konti lang na mantika para maghiwalay sa yung kamay. Parang walang forever. Joke lang. Ayan. Tapos na yan siya, guys. And then, patubuin lang natin to hanggang 2 o 3 oras. Ayan, takpan natin ng foil. So, this time, atong silipon ng atong dough. So, ayan, nitubo-tubo na siya. So, ato na siyang i-mix. Ito na siyang i-flatten para butanganan na to og chocolate. So, by the way, I use cocoa, 100 gram butter, and then just mix it and then add some 1 spoon of sugar. That's the sauce we put inside our bread. Mao ni ang cocoa powder ug ang butter, guys, at sugar atong i-mix. And then ato na siyang i-flatten. So pag mahuwa nagka-flatten, ato nang spread ang atong gihimo nga sauce. So ato pa na siyang i-flatten. So kana ato na siya nang gi-flat na ning kamot nagyag dot-dot tira o. Kana dot pa diri nang usog na ko, guys. Tinuod na dining ako. Happy birthday to Siba Malala. And then, ato nang spread ang atong cocoa toppings. Kay chocolate lag ni siya. Chocolate cinnabon rolls. Oh. Ana lang siya. Imo siyang hutdon og butang. Ang tanan nga dough. And then, butang ni magamay cinnamon powder. Tapos, imo na siyang
i-roll. Imong i-close. Ayan. And then, pagkahuman, ato na siyang i-cut. Ang akong gigamit diri, I used knife. So, ayan na siya. Cut lang natin ang kada gilid. O, ayan. Tapos, ibutan natin sa Pyrex. So, pagkahuman na ito og cut, ibutan natin sa Pyrex. Ato siyang butangan og butter ang top. So, medyo dagko ang hiwa ni na. Kay dinalian na kay napay next trabaho. Ayan. Tapos pagkahuman, ato na ibutang siya sa oven. So, muna og trapo og butter ang top. So, ato ibutang up and down for about 30 minutes. And with 230 degree ang iyang kainit. So, ayan. And then, while magulat tayo, maghimot sa iyang sauce. So, we need 1 condensed with lemon and left sa cocoa powder. Then, ato na siyang i-blend. Then, ato na ibutang toppings. Inig kabugnaw sa atong chocolate cinnamon or Cinnabon rolls. Ana lang. So, 1 minute lang na siya nga mix. And then, pwede na natong i-set aside. Tapos atong i-wait ang atong cinnamon or chocolate Cinnabon roll. So, dali ra kayo. Tapos na kay pang merienda. Tapos pwede po siya nimo pang negosyo. Maliit lang yung puhunan. So, ayan. After 30 minutes, cling, cling, cling. Ayan. Luto na. Pwede nang mangaon. Mas smell dyan nimo ang amoy sa chocolate, guys. Really. Pag i-try ninyo, di mo magmahay. Ayan, tas nabugnaw na siya. Ato nang gibutang tong iyahang toppings. Ayan, dali-dali na kay gusto na nilang mutilaw. So, ana rin na siya kasayon. Dali ra. So, leave a comment and leave a thumbs up. And please don't forget to subscribe. Thank you guys for watching, and that's all. Hope you like our new recipe for tonight. The chocolate Cinnabon rolls. Bye bye.